Bonjour à tous, dans cette vidéo on va continuer à faire des exercices, on va faire ceux du chapitre 2 et on va passer directement au deuxième exercice. Ok? Vous pouvez faire le premier tout seul, il suffit de relever les expressões, não? Só tem que, vocês podem fazer sozinho o primeiro, a gente já vai passar direto para o segundo, beleza? Donc, compléter par C ou il y a. Como eu posso dizer, tem bastante turistas, tem muitos turistas em Paris. Il y a beaucoup de touristes à Paris, non? Il y a beaucoup de touristes à Paris. Budapeste é a capital da Hungria. Budapeste, c'est la capitale de la Hongrie. C'est la capitale de la Hongrie. Troisième, tem muitos monumentos para visitar em Roma. Il y a beaucoup de monuments à visiter à Rome. Il y a beaucoup de monuments à visiter à Rome. Olha esse D mais fechadinho aqui, ó. De monument. Monument. Certo? Le quatrième, il y a un match ce soir à la télévision. Tem um jogo de futebol, tem uma partida, um jogo qualquer, esta noite, hoje à noite, na TV. Il y a un match ce soir à la télévision. Quinto, cinquième, Molière, c'est un grand écrivain français du XVIIe siècle. Molière, c'est un grand écrivain français du XVIIe siècle. Então repare aqui que tem o som de T, tá? Un grand écrivain du XVIIe siècle. E aqui é engraçado também a maneira que eles falam século, tá? XVIIe, ok? Então o número aqui é 17, 17, não? E 17º daí vai ficar 17º. Aliás, normalmente basta colocar um M para números, para ordenar os números, tá? Por exemplo, aqui o 2, como é que vai ser o 2? Deuxième. O 3, troisième. O 4, quatrième. E assim por diante, tá? 17e siècle. Tem uma padaria no bairro. Donc, il y a une boulangerie dans le quartier. Boulangerie. Ok? Quartier, bairro. É muito bom. C'est très bon. É sábado que vem, às 17 horas. C'est samedi prochain, à 17h. Ok? Beleza? Repare a maneira que eles falam horas, tá? À 17h. Troisième exercice. Compléter les phrases par il y a, il n'y a pas, c'est ou ce n'est pas. Puis accorder, puis associer. Donc, qu'est-ce que c'est? O que é? C'est un nouveau gadget électronique, não? Gadget électronique são aqueles periféricos eletrônicos, tá? Pendrive e tudo mais. Donc, c'est un nouveau gadget électronique. C'est qui? C'est Anne. Ok? C'est Anne. Né? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas. Tem problema algum. Il n'y a pas de problème. Quelle est son adresse? Qual é o endereço dela? C'est, tá identificando, né? C'est 27 rue de la Glacière. Olha o jeito que eles falam rua. Rue de la Glacière. Quatrième exercice, mettez l'adjectif à la forme correcte. Donc ici c'est une grande ville, non? É uma grande cidade. Il y a... C'est au féminin lá, não? Em francês é grande. E em masculino é grand. Grand, grande. Um belo país. Un beau pays, não? Castelos magníficos. Des châteaux magnifiques. Magnifique. Com S aqui, né? E aqui eu tenho o X, o plural. Um carro, um belo carro, une belle voiture. A voiture é feminino, c'est la voiture, a viatura. Cachorros inteligentes, des chiens intelligents. Des chiens intelligents. Cidades interessantes, des villes intéressantes. Uma flor azul, une fleur bleue.
Um bom croissant. Un bon croissant. Uma atriz japonesa. Une actrice japonaise. Crianças doentes. Des enfants malades. 5e exercice. Choisissez un ou plusieurs adjectifs e associez-les au nom suivant. E associe-os aos nomes seguintes. Por exemplo, un stylo, un petit stylo rouge. Uma pequena caneta vermelha. Petit e rouge. Beleza. Aqui aparentemente é livre, né? Então aqui des exercices faciles, peut-être? Oui, exercícios fáceis. Uma bela maison grande e moderna. Une maison grande et moderne. Ok. Une profession intéressante, peut-être? Interessante, uma profissão interessante. Interessante. Ok. Une ville quoi? Une petite ville, não? Uma pequena cidade. Petite ville. Certo. Livros interessantes. Des livres intéressants. Intéressant. Vou colocar mais pra cá. Intéressant. Des pequenas mesas. De petites tables, peut-être. Donc, des petites tables. Ok. Table. Un musée moderne. A gente não usou o beau, long e nem o rouge, né? Une lampe rouge, uma lâmpada vermelha. Une lampe rouge. Beleza, c'est fait. 6e exercice, complétez le texte par c'est, il y a ou il n'y a pas. Conques, c'est un petit village de l'Aveyron. Donc c'est un petit village, não? É um pequeno vilarejo. C'est très joli, é muito bonito. C'est très joli. Tem uma bela igreja medieval. Il y a une belle église médiévale. Il y a une belle église médiévale. En hiver, no inverno, il y a des touristes. Il n'y a pas de touristes, na verdade. Aqui eu sei por causa desse D aqui, ó, não tem um S, tá? Il n'y a pas de. Pas de touristes. É muito calmo, c'est très calme. En été, no verão, c'est différent. C'est diferente. Il y a des touristes. Tem turistas. Isso aí, pessoal. Esses foram os exercícios. Nos vemos no próximo vídeo. Au revoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.